Nous dit à la grand Seigneur. Nous dit à la grand Seigneur. Pour ça, c'est à faire déjà balancer mon dit merci. Balancer mon dit merci. Pour façon penser à vous dire alléluia. Où qui là, oui c'est où et bah où. On dit alléluia. On dit à la au grand Seigneur. Oui, c'est à mériter ça. Il mérite ça, oui. Nous avons ouvert la Bible nous ensemble avec moi, nous allons lire des versets. Et nous allons même lire tout verset, ou même nous allons lire simplement partie A. Nous allons lire verset, Genèse chapitre 1er, et puis nous allons lire verset 26. We're going to read Genesis chapter 1, verse 26 this morning. Nous allons lire simplement première partie A. And we're going to only read the first part. Bon Dieu dit encore, on nous fait moun. N'a fait le portrait avec nous pour lui sembler avec nous. N'a pris encore Proverbe 17, n'a pris verset 5. Before going to Proverbs 17, verse 5, Genesis 1:26 says, Then God said, Let us make mankind in our image and in our likeness, so that they may rule over the fish in the seas and the birds in the sky. And Proverbs Proverbe 17, verset 5. 17, verse 5. Il dit comme ça, les wap passe yon pauvre malheureux dans bêtise. It says, Whoever mocks the poor C'est bon Dieu qui fait là wap de respecter. shows contempt for their maker. Moun qui content les malheureux rive yon moun, Whoever gloats over disaster bon Dieu a pénil. will not go unpunished. Amen. Amen. C'est Camélita a prié pour nous pour message parole à la gloire de Dieu. Amen. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou levez malais, c'est ou pote fado mio, ou bam la vie, ou sécher de l'eau dans les yeux et moins. Ou toujours là, où c'est bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Oh, levez malais. C'est où pote fado mio. Oh, bam la vie. Ou sécher de l'eau dans les yeux et moins. Ou toujours là, où c'est bon Dieu fidèle. Ou pas jamais absent, où c'est bon Dieu fidèle. Ou pas jamais en retard, où c'est bon Dieu fidèle. Alléluia, bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, oh, levez malais, c'est où pote fado mio, oh, bam la vie,
Ou séché de l'eau dans les yeux, moi. Ou toujours là, ou c'est bon Dieu fidèle. Dans côté que nous sautons, nous allons dire, bon Dieu dit, ah, nous faisons moun. We Nous just read, fait le portrait avec nous pour lui sembler avec nous. as we read in a passage where God said, let's make mankind so that he can resemble us. Là, nous garder sembler avec nous. When we look at looking like you, Là, nous garder mot image. when we look at the word image, C'est des mots différents. there are two different words. Parce que les gens ressemblent au monde, il y a une différence 40%, 50%, même 60%. Mais c'est pas, il ne peut pas mener direct. When two people look alike, they can have a difference of maybe 40, 50, or 60%, but they're not exactly the same. They're not exactly identical. Mais là, on parle de ressemblance. But when they speak of resemblance, Là, on parle de ressemblance. when they speak of resemblance, C'est un monde qui 50%. it's someone that's C'est 50%, un monde qui 100%. or it's someone that's C'est un monde qui 100%, 50-50. a person that's 50-50. Amen. Ouais, j'aime You see how I am? moi semble mon Dieu. I look like God. Ouais, ou même Jean You see how you are? ou semble mon Dieu. You also look like God. Gen yon jazz nan Okap. There's a band in Cape Haitian. Il gen septan et Tropicana, c'est yon nan yo, parce que m'pa kon ki est nan yo ki chante l directement. I don't know the name of the band exactly. Il dit comme ça, la vie a, c'est yon boule liye. It says that our life is like a roller coaster, Et puis chante a dit quitte le roule. and just let it roll. Eh bien bon, septentrional, la vie a, c'est yon boule quitte le roule. Life is like a ball, let it roll. Et l'aime garder encore. Mes Voilà. parents gen yon chante, ils chante. Li dit pas crier frère. There's another Haitian artist, Fue Parent, that sings a song that says, "Brother, do not cry." Il dit pas crier sem. It says, "Sister, do not cry. Bon Dieu va changer la vie. God will change your life." Tout autant tête tout pour couper. As long as your head has not been beheaded, Ou espérer mettre chapeau. you have the esperance, the hopefulness of wearing a hat. Si j'ai un message nous matin, hein, And our subject this morning, qui mounouye pour faire ça. who are you to be doing what you're doing? Qui mounouye pour faire ça. Who are you to be doing what you're doing? Dans Proverbe 17, verset 5 là, il dit, les wap maltraité ou bien wap méprisé un pauvre malheureux. C'est bon Dieu qui fait là, wap dérespecté. Proverbs 17, verse 5. Remember, it says that when you're mean to other people, it's God that you're disrespecting himself. Ça fait me sentir. Quel que soit moun qui devant nan, faut agir avec un pile sagesse. Parce que pas jamais connaît. Non, en nous fait moun sembler avec nous, pour lui sembler avec nous, ou cap manquer bon Dieu des gars sans ou pas rendre compte. This is why when you're walking around, you treat people with kindness, because you never know. When you're doing bad to that person, it's God himself that you're attacking. Dans tous les missionnaires, Jésus rencontre avec. During Jesus' ministry, he encountered a blind man, Les disciples ont dit, Maître, and the disciple says, "Master, est-ce que c'est péché maman ou bien péché papa qui rend aveugle? is it the mother's or the father's sin that caused this person to be blind?" Il dit non, And Jesus replied, "No, c'est pas ni péché maman, it was not the sin of his mother ni péché papa, or the sin of his father, mais c'est pour gloire bon Dieu manifester. but it is for the glory of God to be manifested." Dans la vie, c'est un boule.
And as we say, the life is like a ball. Ça fait me sentir on moun k'ap vivi doit gen un pile ti sagesse la kay li. Which leads me to believe that someone alive needs to be very kind. Parce que la vie a k'ap roule bien pour aujourd'hui a. Life may be doing well for you today, Ou pas jamais connaît ça k'ap privé demain. but you don't know what tomorrow has planned for you. Ou pas jamais connaît ça k'ap privé plus tard. You don't know what later will bring for you, Ça fait ça parce que la vie a c'est un boule. because life is like a roller coaster. Et dans la vie a c'est un boule. And in this life, Me réaliser gen des moun ou ka rencontrer dans chemin. I realize that you may encounter people on the road. C'est pas comme ça la vie a commencé. That is not how their life started off. Mais puisque la vie a c'est un boule, But since life is a roller coaster, il trouve là. the person find themselves where they are. Il trouve à rebord chemin. They find themselves on the side of the road. Il trouve en bas pont. They find themselves underneath a bridge. Il trouve dans nursing home nan. Find themselves in a nursing home. Il trouve dans asile communal là. Find themselves in a communal Mais asylum. c'est pas comme ça la vie a commencé. But this is not how the person's life began. Puisque la vie a c'est un boule, Since life is a roller coaster, il trouve là. they find themselves in that position at that time. Gen moun qui toujours ap jouer moun. Some people like to curse others. Il dit moun non ça toujours laid. Say this man is always so ugly. Il toujours ap jouer moun pauvre. Always cursing people, saying how poor they are. Il toujours ap jouer moun sot. Always telling people how dumb they are. Qui moun ou pour faire ça? Who are you that you treat people that way? Gen moun avec on éducation que yo gen. Some people, just because they have a little bit of education, Parce que yo te passé des jours l'école. because they spent 2 days in school, Pas gen moun qui gen valeur pour yo. no one has value before them. C'est yo qui plus important. They think that they're higher than the others. C'est yo qui plus intelligent. They think they're more intelligent, Tout l'autre moun yo pas rien. and no one else is anything in front of them. Ta doit pas faire ça comme ça. We ask that you don't react that way, Parce que la vie a c'est un boule. because you never know where life may lead you. Ça m'apprend dans la vie, What I learned from life itself, il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre. a lot of people have the yearning to learn, Yo pas qu'à apprendre. but they're not able to. Moi si m'de ou, And if I were you, grâce qu'on gagne, the grace that God has bestowed upon you, ou ta béni non mon Dieu pour ça il fait pour ou. you would take that time to bless the name of the Lord for what he has done for you. Ou ta protéger moun pour ça bon Dieu fait pour You ou. would protect others because of what God has done for you. Parce qu'on débat que bon Dieu fait pour ou. There are certain things that God himself has done for you. Il y a des côtés bon Dieu mette ou. There are certain places that God has Il elevated pas you. mettre pour humilier moun. He didn't elevate you in that position so that he Mais could il mette humiliate pour others. protéger moun. But he put you there to protect others. Il mette pour encourager moun. He put you there to encourage others. Depuis la m'étais petit, Ever since I was a young boy, il était un jeune garçon dans zone nan qui était plus grand passé. there was another young boy that was older than me. Il était tellement aimé l'école. He only loved school. Il passe son bon temps à l'école, il pas jamais qu'à apprendre. He spent a lot of time in school, but never learned anything. Je viens entrer l'école, I went into school. je passe dans la classe qui était. I passed him in the class that he Je was at. m'avance, I went ahead of him. l'elle où elle pas qu'à apprendre, And when he saw that it was impossible for him to learn, là il a apprendre maçon. he went to become a mason. Mais là, il tellement aimé l'école, il retourne encore. He loved school so much that he went back to school, Il toujours pas qu'à apprendre. and still he was unable to learn. À la fin, il a quitté l'école dans préparatoire 1. And finally, he left school during grade school. Moun qui était avec, qui était fait certificat, il était dans secondaire, mais il était là. People that were with him went on to high school, and he's still in an elementary school level. Ouais, ou qui qu'à apprendre son grâce. You that are able to learn is a grace from the Lord. Plutôt dit bon Dieu merci pour ça il fait pour vous. You need to thank the Lord for what he has done for you. C'est pas tout le monde qui a une chance ça. Not everyone has a chance to learn. Il y a un jeune, on te connaît encore depuis que j'étais petit. There's another person that I knew again when I was young. Monsieur, c'était un philosophe. He was a philosopher. Mais monsieur a une folie.
Folie qu'il gagne, c'est pour être capable yon caporal. that he had a wish to become a corporal. Mais monsieur, comment l'habiller? Il te met prendre 10, 15, 20 couleurs rad. Il fait tout, fait petit morceau, et puis il font seul rad. En forme de un rechamp, et puis il fait carade serré, et puis un revolver en bois dans ceinture. He took patches of different types of patterns and clothes and made it into one. And he wore his clothes very tightly and took a gun and put on his side. Tout parler, c'est français seulement la parler. And he only spoke French. Yo te rele monsieur Camille. They called him Camille. Là monsieur en pile moun gen en pile indignation pour lui, là ouais état monsieur. A lot of people felt sorry for him when they saw the state that he was in. Il veut dire, c'est pas parce qu'il pas connaît. It's not that he doesn't know, C'est parce qu'il pas passé en pile temps à l'école. not that he didn't spend a lot of time in school, Et pourtant mes côtés il trouvé. but look at where he found himself. Ça fait ça ce connaît. What do you think is the reason? Parce que la vie c'est un boule. Because life is a roller coaster. Li ka roule bien, li ka roule mal. It can go bad and it can go good. Et moi t'as encouragé chaque monde qui là. And I would encourage every one of you Si guys, ça ouais la vie a gon ti souri pour, if you see life is good for you, eh bien pas humilier l'autre monde. don't humiliate others. Parce que la vie c'est un boule. Because life, as I said, is a roller coaster. Parce que la vie c'est un boule. Life is a roller coaster. Il y a moun qui gen quelques déformations dans corps li. Some people are handicapped and they have some deformities. Yo humilié yo. They're humiliated. Yo ba ou toutes sortes de méprises. They just don't pay attention to them. Mais pourtant la vie c'est un boule. On the contrary, life is Et like pas a comme roller ça le coaster. teye, et pas comme That's ça not how le that teye. person C'est was. pas comme ça la vie le teye. That's not how his life Et was. pourtant il est là. And now this is where he finds himself. La nature voye un pile message. Nature sent a lot of messages Bah moi-même ensemble avec vous. to you and I Mais nous mal pour nous apprendre. that it's very difficult for us to grasp. On moment ka gen tout bagay. One moment, everything is at your hands. Dans quelques secondes ou pas gen rien. In a few seconds, you've lost it all. Ou ka gen bel kay, You can have a beautiful house. on moment dans la rue. In the next moment, you find yourself Ou homeless. ka gen bel machine, You can have a beautiful car, et pourtant on moment à pied. and you see in the next minute you're walking. Ça fait ça. Why do you think? La vie c'est un poule. Because life is like a ball that rolls. Eh bien, bien-aimé, dans la fragilité de la vie, nous devons gagner un petit sagesse la kaya nous. And how fragile life is, it allows us to know that we have to have a little bit of human kindness. Et dans faisons nous l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. And God said that He would make man according to His image. Eh bien, tel que soit moun ko wè devant nous, Whoever you see in front of you, comprendre que understand bon Dieu fait le comme ça that God created that person as pour gloire nous. so that His name can be Il glorified. fait comme ça He created him in that exact way parce que c'est ça, c'est comme ça il voulait faire. because that's how He wanted it to be done. Eh bien, là nous regarder dans Proverbe, And when we look at Proverbs, dans Proverbe 22 verset 3, in Proverbs 22, verse 3, et si tu apprends verset 2, il dit comme ça, tel que soit un monde riche, tel que soit un monde pauvre, c'est bon Dieu qui fait, c'est qui fait lui-même, c'est lui qui fait. let's go back to verse 2. It says, rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. C'est lui qui crée yo. He created them all. Alors, laissez-moi dire un bagay, So let me tell you something. moun nan ko wè devant nan, The person before you, faites attention avec elle. watch out for that Ou person pas kon pour qui bon Dieu fait. because you don't know why God has created them as. Eh bien, bien-aimé, So my brothers, il bien pour nous il bon pour nous prudent dans la vie. we need to be prudent in life. Et pour qualité de monde qui là nous regarder dans verset 5 là dans proverbe là qui dit comme ça, l'on a maltraité un pauvre malheureux, c'est bon Dieu qui fait là ou de respecter. Remember that the Proverbs that we read said that when you're mistreating a poor man, it's God Himself that you're disrespectful to. Alors bah connaît combien de fois dans la vie I don't know how many times in your life ou humilier moun, that you've humiliated someone else, ou jouer moun, that you've cursed someone ou else, de respecter moun. that you disrespected someone else. Mais qui est-ce qui fait? Who did it? Who created him? Pour qu'un intelligent passer, You think you're more intelligent than that person?
ou ka penser parce que ou pi belle passé, ou pi gros passé, ou fait plus gros classe passé, ou sorti la ville, ou sorti en dehors, ou sorti dans grand pays, sorti dans petit pays, ou pensez au plus important passé. You think because you're more beautiful, that you're bigger, that you have an elevated education, that you came from the city, that you think that you're better than that person that you're mocking. Eh bien, laissez-moi bien aimé. So let me tell you, my brother, Ouais, moun non ouais devant nan, that person before you, sou gen chance wap servil. if you have a chance, you need to serve that person C'est pour servir avec un pile révérence. with a lot of reverence, Parce que moun so ouais là pas kon côté bon Dieu pour la faire. because you don't know what God has in his plans for that person. Ouais, moun so ouais devant nan. That person before you, Ou pas jamais connaît c'est pas lui qui a ouvrir une porte pour you vous. don't know if he's the one that's going to be able to open a door for you tomorrow. Ouais, moun non ouais devant nan. That person that you see Ou pas before jamais you, connaît c'est pas lui ou apparaître sur chemin li un jour. you don't know if you're going to cross roads with him one day. David dit dans Somme 40 verset 18, And David says in Psalm 40, verse 18, moi c'est un pauvre malheureux moi yé. I am a poor man, Mais bon Dieu pas oublié. but God has not forgotten me. Ouais, ou pas connaît, moun so ouais là, ou pas connaît. Plan bon Dieu pour lui. You have no idea of what God's plan is for that person standing in front of you. Qui est-ce qui t'a dit ça? Who would imagine Pour bon Dieu t'a prendre David jusqu'au côté point là, that God would take David from the depths that he took him from et puis t'a metté wa, and made him king? eh bien, l'on maltraiter un pauvre malheureux. Remember that when you're mistreating someone C'est bon Dieu else, qui fait là ou de respecter. it's God that created him, that you are disrespecting that one person, God's creation himself. M'vle dire tout le monde matin, I would like to tell everyone this morning, tel que soit à côté ou à côté, wherever you're listening to me, parti était tout. don't kill yourself. Tel que soit ça que t'a pas apparaître sur chemin. Whatever may come before you. Frère parent dit pas crier frère. The other singer says, do not cry, my brother. Bon Dieu va changer la vie. God will change your life. Tout en t'attendant pour couper As long as you're still alive, ou espérer mettre you chapeau. still have hope on wearing a hat. M'vle faut connaître. I would like to let you know Pas connaître plan bon Dieu pour vous. that you don't know what God's plans are for you in your life. Parti était tout pour situation. Don't kill yourself over the situation you find yourself in. Parti était tout pour se rencontrer. Don't kill yourself for what you've encountered in life. Prise gain, si prise. Pour frère moi. Prise gain, si prise pour amis moi. Si ou laissez diriger la vie, grâce les vaillants si prise pour. Si de l'eau dans les yeux t'a coulé souvent. Si angoisse t'aveugle les yeux moins. Si ennemi mio t'as pas moins en défi. Délivrance moins c'est nan grâce. Christ gain surprise pour frère moi. Oh, Christ gain surprise pour amis moi. Si vous laissez diriger la vie, grâce des vaillants surprise pour. Seigneur, aidez, fais-moi rêver. L'autre bord, mon nom, c'est la m'vle aller. Côté qui gagne la paix et la joie, c'est la va reposer. Alléluia, Christ gagne surprise pour frère moi. Christ gagne surprise pour amis. Oh, si vous laissez
Diriger la vie, oh, grâce les vaillants surprise pour. Si de l'eau dans les yeux t'a coulé souvent, si angoisse yo t'avec les yeux, oh, si ennemi yo t'as pas moins en défi, délivrance moins c'est na grâce. Alléluia, Christ gain, surprise pour, frère moi, Christ gain, surprise pour ça. Oh, si vous laissez diriger la vie, oh, grâce des vaillants surprise pour. Faisons-nous l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Let us make man according to our image. Les wap maltraité un pauvre malheureux, c'est bon Dieu qui fait là ou de respecter. And remember, when you're mistreating a man, it's God himself that created him that you are being disrespectful towards. Ba connaît so ap traverser, I don't know what you're going through in life. même connaît bon Dieu qu'on bay visite oui. And I know God, he's still able to visit his children. Il qu'on visiter moun. He visits people. Pendant la visiter, il passait la Kaimat. While visiting, he passed by Martha's house. Pendant il passait la Kaimat, And when he went by Martha's house, yo était en tristesse parce que yo était perdu frère yo. they were very sad because they had lost their dear brother, Mais il te quitté yo avec la joie. that he left them with joy. Parti était tout. Don't commit suicide. C'est pas toute la vie qui est comme ça. It's not all your life that will be the way that it is now. Il voulait encourager tout le monde. And I would love to encourage every one of you, Si vous n'avez pas maman, if you don't have a mother ou pas papa, or a father, si vous n'avez pas amis, if you don't have friends, ou pas condisciples, you don't have partners, moi t'encourager vous. I would encourage you, Ou mettre faire Jésus ami. make Jesus your friend. Pas crier, Don't cry. pas tirer dans tout. Don't commit suicide. Faire Jésus ami. Have a friend in Jesus. Li qu'on réparer, He repairs. li qu'on restaurer, He restores. li qu'on restaurer. He restores. Te gen yon nèg. There was a young man, Monsieur, ça te qu'on fait pour vivre. and I can imagine that's what he did for his life. C'est fumer drogue. All he did was smoke drugs. Et non pas seulement fumer drogue. Not only did he smoke, Et monsieur, tel que soit sort avant gagner la voler pour la vendre pour le fumer. he would steal whatever you have in your possession so that he can go smoke drugs. Oh, nèg la jeune garçon, This young man, nèg la que veut dire à cause de situation yé a, because of the situation that he was in, tout le monde presque gen droit sous lui. Pas la veille Jean yo vle, people mistreated him and spoke to him in any way they humilié felt. Jean yo vle. He was humiliated, Et monsieur était tellement fumé. and he smoked so much. Là il travaille pour monde qui vend cocaïne. He went to work for drug dealers that sold cocaine. Ou pas besoin de payer, c'est bay cocaïne li pour fumer. He didn't want to get paid in money, but he got paid in the product itself. Il pas gen kay pour rete. He was homeless. Mais gen un jour, Then there became one day, pendant que li dans rage l'a dormi, while he was in the bushes sleeping somewhere, la pluie a bat li. it started to rain, and it was raining all over May kwen him. ap model. Mosquitoes were tearing him up, Et puis gon moun qui visite. and someone visited him at that moment. Il dit comme ça, allez dans telle église, allez faire prier pour vous. And that person that visited him said, go to that church and have them pray over you. Oh, bien-aimé. Bon Dieu te change la vie dans le temps. And God changed his life instantly. Et nèg ça qu'on y a sous ta ouais nèg ça. And this man, it would be hard for you to Ou imagine ta va who he étonner is pour now. nèg ça. You'd be astonished to see him now. Il
il pas tirer tête li. He did not commit suicide. Bon Dieu t'a changé la vie. God changed his life. Mon compte ça m'a dit You know what I'm telling you this morning? le bon Dieu parle avant. When God speaks with you, M'pa connait qui koto ye. I don't know where you are. Ou ka dans même situation ak You nek can ça. be in the same situation as this young man I've Ou just ka- told you Ou about. ka même j'entends cool. You may be just like him. Mais sous tant de voix bon But if you Dieu. hear the voice of the Ou Lord, mettre obéir voix bon Dieu. I would implore you to obey the voice of the Parce que Lord. c'est seul monde Because that's the only person sou vinn joindre ni, that if you come to, li ka réparer ou. that can repair you, Li ka changer la vie ou. that can change your life, Li ka restaurer ou. that can restore you, Moun sa c'est Jésus de that Nazareth. person is Jesus of Nazareth. Ouais moun sa ouais devant nan la. You see that person in front of you? Ou pa kon ki moun li va You don't know who that person will become Ou pa kon ki tomorrow. moun li va demain. You don't know what the person's future Ouais plans is. position bon Dieu meto ou. You see the position that God put you in. Bon Dieu meto pour protéger moun. He put you there to protect others. Mais il pa meto pour maltraiter moun. He didn't put you there to mistreat Il others. pa meto pour humilier He moun. didn't put you there to humiliate others. Il pa meto là pour peser moun. He didn't put you there so that you can Mais be meto mean là to pour others, protéger moun. but to protect others. Ou éducation bon Dieu bon là. The education that God has given Li bon you, li pour aider moun. He gave it to you to help others, Pour encourager to moun. encourage others. Mais pas bon li pour humilier He moun. didn't give it to you to Et humiliate m'a tout others. profiter bon yon conseil. And I would take the advantage right now to give you an advice. Ou même qui finit classe ou. You see, you that have finished all your classes, Konon passe en pile misère. I know that you suffered a lot to get Konon there. humilié en pile. I know you were humiliated Ou before you souffrir got en there. pile. You suffered a lot. Pour dormir tard. You slept late. Pour lever You bonheur. woke up early Pour arriver so koto that you can reach where you are now. M'pa ka oublier moi-même état moi. I can't forget myself. M'pa te intelligent à l'école. I was not intelligent in school. On connaît longtemps. You know, back then, Longtemps de professeur à devant. when a professor's in front of you Il voyait au tableau frère. and he sends you to the blackboard, Non, la néglige toute bagaille. Mais pas néglige côté quase. he will spank you. Il ka négliger toute bagaille, mais pas négliger bâton en He Dieu. can neglect you in every other subject, but the spanking, he does not neglect that. Moi bâton point I took a lot of beatings from the professors, malgré m'pa arriver loin, even though I didn't get far. mes frères là devant. My brother here is in front of me. L'entendez de voir au tableau ou presque rendre carré fouette. Nando. Every time they send you to the blackboard, you're dumb because you don't know when the next whip is going to come across your back. Alors m'apprécier pour effort. Brother, I appreciate you for your effort. Nous connaissons sorti loin pour arriver là. I know that you've come a long way to get here. Ou souffrir en pile, You suffered a lot. ou dormir tard, You slept late. ou lever bonheur. You woke up early. Mon ouais, But you see, ba bon Dieu gloire pour ça. give glory to God because of that, Pour ça il fait pour for what God has done for you. c'est pas tout le monde qui gagne chance. Not everyone has that blessing. M'connais ça m'a pas dit là. What I'm going to say, M'crois gen moun k'ap koute m'ki pas comme ça. a lot of people that I believe are listening are not like that. Gen moun k'ap gade m'la qui pas comme ça. I know there are people watching me that are not like that. Moun k'ap humilier moun qui People c'est qui humiliating others. c'est moun qui toujours important. They think that they're always important. M'a voyo faire yon jour l'école. I will send you to school for one day. Là off, When you're off, ou gen doit mettre radou bien propre. you get dressed, Ay font ti visite go visit en bas pont yo. under the bridges, Ou après gen moun qui pi belle femme basso. and you will see people that's even more beautiful than you are. Ou après côté yo ye. And you would see what position they're in. Ou après moun qui pi beau garçon passo. You'd find people that are more handsome than you, Ou après côté yo ye. and you would see what position they're in. Ay font visite nan asile communal yo. Go ahead and visit the jails. Ou après gon qualité moun You'll see a few people. qui fait pi gros classe passo. Nursing home, I'm sorry. You'll find people that actually had higher in higher education than you. Ou après côté yo ye. You'll find where they are, Et puis ou même ou après ou même and you will find yourself sous ouais ou joye ya. and see how they are, Ou après c'est en grâce. and you see how you are. That's a grace from the Lord. Ou même qui connaît ou important toujours. You who think that you're still important, Sous te au cap m'ta voyo bozon gen quelques petits côté là bozon la fossette if you came from my country, or if you were in my country, I'd send you in some neighborhoods devant pour neuf là before the bridges.
Et puis, devant n'importe l'église catholique en Haïti, tout. And even in front of different Catholic churches in Haiti, Ou après, en qualité moun là, you will find people there il y a moun qui pi belle passo. that are more beautiful than you, Il y a moun qui fait pi gros classe passo. that have an elevated Bon, il y a moun qui education pi sorti dans pi higher grande than famille yours, passo. people that came from higher families than you, Ou après yo là. and you would find them there. Bon, si vous même ou à Miami, And if you're in Miami, I font visite devant Jackson. go visit Jackson Hospital. L'arrivée dans 20 suite là ou bien dans 17 suite là, on va entrer dans 7e avenue à faire à droite. When you go between 17th and 20th Street on 7th Avenue, make a right turn. Là, ou après toutes sortes de monde, toutes You'll couleurs find monde. all types of people, all Et- colors. Et ou après en pile nation là. And you'll find a lot of different nations there as well. Genan yo ki avocat, Some of them were lawyers. genan yo ki ingénieur, Some of them were engineers. genan yo ki nurse, Some of them are nurses. genan yo ki docteur, Some of them are doctors. genan yo ki professeur. Some of them are professors. Ouais, ouais, côté oui. And see where they find themselves. Si tu prends route, là, prend notre Miami en net, là, on va entrer la ville. Juste où arriver avant Bricole Avenue, avant Bricole, pour monter sous Bricole là. And if you would take North Miami Avenue going towards downtown, right before Brickell Avenue, Ou après, ni à côté building yo dans la rue, ni à gauche, ni à droite. on the sides of the buildings, look to your left and to your right. Ou après, une qualité moun. You will see certain types of people. Ouagadou, You would look at yourself ouagade yo. and look at them, Alors ou soit maltraité moun, and you who are mistreating people, soit mépriser moun. you that are disrespecting others. Ndamando ki moun ou ye pour faire ça. I would ask you who you think you are, that you're treating people so lowly. Des années ça yo nous là dans là, ça passe avec jusqu'rive jodi ya. From those years that we've passed up Yo, but- until today, Yo ban nou an pile exemple. has given us a lot of examples Pour ta sage dans la vie. so that you can be graceful in life. M'tap gade en Italie, I was looking in Italy, côté que moun yo malgré yo gen l'argent, but even though they had a lot of money, mais yo pa ka épargner de corona. they could not avoid the corona of COVID. Y a pris l'argent, y a jeté. So they were taking their money and just throwing C'est them pas l'argent away. qui est important pour It yo. was not money that was important to them. Bon, ou sou ta gon degoude wap humilion moun ki moun yo pour faire ça. Imagine you have a few bucks and you're humiliating others. Who are you that you mistreat people that way? Nan grâce pour Dieu fort là. The grace that God has bestowed upon you, Pas bon Dieu louange là-dedans. give him glory for that. Remercier bon Dieu. Thank him for that. Bay bon Dieu gloire. Give all the glory to God. Bon Dieu pas vle wè moun ap orgueilleux. He doesn't want to see somebody Il pa wè moun engulf themselves. Il pa wè moun kap leve tête yo. He don't want to see anybody elevating themselves. Même dans l'église catholique qui gon chante qui dit Even in Catholic churches, there's a song that moun qui says, baisse tête li people a. that bows their head down, Bon Dieu va lever. God shall elevate. Bien aimé, il faut jouer l'école. Ou qui doit prendre même une heure de temps. You Pour can une heure de take temps. just 1 hour, Ay pour 2 heures de temps 2 d'école. hours, Ay faut visiter dans l'hôpital and go yo. visit at them hospitals. Et puis là retourner And when you come back, ou à faire réflexion. then you will sit there and think, Bon chante qui dit c'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Si moi m'pa bon côté, tout méchant qu'a fait mal yo. C'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Au point moi au laver moi. Ou met oh, au point moi réparer. Mettez oh, au point moi ou dou comme moi. Oh, au point moi ou guéri moi. Oh, au point moi ou réparer moi.
Quel que soit ça, bon Dieu fait pour vous. Whatever the Lord has done for you, Ba bon Dieu gloire là-dedans. give him glory in it. Tel que soit moun qu'on va rencontrer, Whoever you may encounter, il semble bon Dieu. remember that person resembles God. Il fait à l'image de Dieu. He was made after God's image himself. Fais effort dans la vie ou Try in life pas maltraiter moun, for you not to mistreat others, ou pas peser moun, so that you won't try to put people down, ou pas humilier moun, so that you humiliate people, parce que ouais moun qui devant nan. because that person before you, Ou pas jamais connaissez pas pour gloire bon Dieu manifester. you don't know if he's in that position so that God's glory can be manifested. Qui fait comme ça. It's just why he's the way he is. Que bon Dieu aide ou. May God help you. Que bon Dieu encourage ou. May God encourage you. Que bon Dieu aide ou à comprendre. May God allow you to understand and help you to understand. Ou fait à l'image de Dieu. You are created after God's image himself. Ou fait à la ressemblance de Dieu. You are made to resemble God. Mon nom qui est à gauche ou à, That person to your left il fait à l'image de Dieu. was created after God's image himself. Ouais mon qui est à droite ou à, You see that person to your right, il fait à l'image de Dieu. that person himself was made. Ouais mon ou pas rencontrer puis devant, The person that you're going to reach il fait à l'image de further Dieu. along also was created after God's image. Que bon Dieu bénisse. May the Lord bless you.